Audio Jungle. आज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में छठे बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट की शुरुआत हुई। यहां राज्यपाल जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ब्रत बसु, मलाय घटक, अमित मित्रा सहित ममता बनर्जी मंत्रिमंडल के तमाम मंत्रीगण और अन्य उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का आसनसोल के रविंद्र भवन में एक बड़े स्क्रीन पर सीधा प्रसारण किया गया। यहां पर आसनसोल के तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इनमें मेयर विधान उपाध्याय, नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, पार्षद श्रवणी मंडल, मौसमी बासु, उत्पल सिन्हा आदि प्रमुख थे। इस बिजनेस समिट में 19 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस समिति का उद्देश्य बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को बढ़ावा देना है। अपने स्वागत भाषण में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री सहित इस ग्लोबल समिट से जुड़े सभी की प्रशंसा की। कोरोना काल के बाद इतने बड़े पैमाने पर इस अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस समिट का आयोजन किया जा सका। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी में क्षमता है कि वे केंद्र सरकार के साथ सहयोग कर बंगाल में बिजनेस को बढ़ावा दे सकती हैं। इसके लिए उन्होंने सभी से पार्टी हितों से आगे बढ़कर बंगाल के लिए सोचने की बात कही। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने आज ही ऑनलाइन 5 लाख महिलाओं के अकाउंट में लक्ष्मी भंडार की राशि ट्रांसफर कर दी है। পশ্চিম বর্ধমানে পেয়েছে এখন আপাতত 12 জনকে চেক দেওয়া হলো। তো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মেঘা প্রজেক্ট এটা 5 লক্ষ মহিলা উপকৃত হয়েছে। মমতা মুখোপাধ্যায় যিনি আমাদের বাংলার নেত্রী, ওনার ঐকান্তিক চেষ্টায় উনি 5 লক্ষ মহিলার লক্ষ্মী ভাণ্ডার করেছে। আসানসোলে কতজনকে দেওয়া হলো? এখন আপাতত 12 জনকে দেওয়া হলো। দেখুন, আজকে একটা ভার্চুয়াল মিটিং ছিল। এই ভার্চুয়াল মিটিংয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল মিটিং ছিল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যেটা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আমরা চাইছি যে আমাদের বর্ধমান জেলা শীর্ষে থাকুক, যেটা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের উদ্যোগে, যেটা দুয়ারে সরকারের মাধ্যমে লক্ষ্মী ভাণ্ডার গ্রহণ করা হয়েছিল, তার প্রায় 95% মহিলার কাছে সেই টাকা পৌঁছে গেছে। কিছুজন আছে তাদের ব্যাংকের গণ্ডগোলের জন্য হয়ে গেছে। অনেক ব্যাংকের সঙ্গে আপনার অ্যামালগামেন্ট হয়ে গেছে, তার জন্য তাদের ওই কিছু অসুবিধার জন্য সেটা আটকে গেছে। সেটাও আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংশোধন করে আমরা সেটা পৌঁছে দেবো। আজকে কতজনকে চেক দেওয়া হলো আসানসোলে? আজকে আসানসোলে আমরা একটা টোকেন চেক দিলাম 12 জনকে, এবং সেখান থেকে আমরা এখানে ঘোষণা করলাম যে যারা যারা এখনও বাকি আছেন, যেমন সেকেন্ড লটে আমাদের প্রায় 30,000-এর আমাদের দরখাস্ত জমা পড়েছিল, তার মধ্যে আমরা অলরেডি আজ পর্যন্ত 24,900 লোককে আমরা চেক পাঠিয়ে দিলাম ব্যাংকের মাধ্যমে। 24,000 লোক চেক পেয়ে যাবে। আজকে যে বিশ্ব বাণিজ্য মেলা যেটা আমাদের হচ্ছে কলকাতায় আজ উদ্বোধন হয়েছে, তো সেখানে আমাদের যেটা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যেটা মানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তো রয়েছে, সারা বিশ্বে যেটা মানে আলোচিত হচ্ছে এখন বর্তমানে। তো সেই প্রকল্পের অধীনে প্রায় 5 লক্ষ গ্রাহককে আজকের দিনে কিন্তু পুরো পশ্চিমবঙ্গে দেওয়া হলো। সেই অনুষ্ঠানটা আজকে আমাদের আসানসোলে একটা টোকেন হিসাবে এখানে করা হলো আমাদের। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि गारोई नदी के साफ सफाई के लिए डिमार्केशन का काम किया जा रहा था। 6 किलोमीटर इलाके के 4 किलोमीटर में ये काम पूरा हो चुका है। अब श्रीनगर के अंदर नदी के आसपास जो खाली जगह है वहां पर साफ सफाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि नदी पर जो अतिक्रमण किया गया है उसको फिलहाल नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नदी पर अतिक्रमण काफी कम जगह पर किया गया है। ज्यादा जगह खाली पड़ी हुई है, लेकिन जो जगह खाली पड़ी हुई है उन जगहों की साफ सफाई कराना बेहद जरूरी है ताकि नदी का पानी आसानी से निकल सके। हम लोग की मीटिंग आज मेयर साहब के साथ थी। जो गड़ोई कैनाल और नूनिया कैनाल है उसके जो काम चल रहा था उसका ब्यूटिफिकेशन का, और प्लस जो पानी भर गया था लास्ट बारिश में
उसको अभी ठीक करने के लिए मीटिंग हुआ था। उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो कॉरपोरेशन की तरफ से, एएमसी की तरफ से कुछ ऑब्जर्वेशंस उठाए गए थे लास्ट विजिट में। उसी का हम स्पष्टीकरण देने आए हुए थे यहाँ पे, और अपना उनको दिखाने आए थे कि हम लोग एक्चुअल में जो मोजा मैप के हिसाब से जो उसका डेप्थ है जो दिया हुआ था, विड्थ उसकी सॉरी, तो उससे भी ज़्यादा हमने करके अच्छी तरह से उसका ड्रेजिंग और ब्यूटिफिकेशन किया है। तो उसको और भी उल्टा बेहतर तरीके से आगे और भी बढ़िया करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं उस काम पे। না না, মেয়র সাহেব আজকে একটি মিটিং ডেকেছিলেন আমাদের সঙ্গে, কারণ আপনারা সবাই জানেন সেপ্টেম্বর মাসে যে এখানে বিধ্বংসী বন্যা হয়েছিল তাতে পুরো শহর ডুবে গিয়েছিল এবং কোটি কোটি টাকার জিনিস সম্পত্তি লোকসান হয়েছে, মানুষের, গরিব মানুষের ক্ষতি হয়েছে, সাধারণ মানুষের ক্ষতি হয়েছে। তো উনি জবে মেয়র হয়ে প্রথম উনি যে কাজটা শুরু করেছেন সেটা হচ্ছে নদীটাকে সংস্কার করা, নদীটার ফ্লো যেন ঠিক থাকে, যাতে আগামীকালে যদি কোনো দিন অতিবর্ষণ হয় তখন আপনার যাতে এই সেম অবস্থা না আসে যে লোকে ভেসে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে, হয় না। যদিও এ কথা সত্য যে এরকম বৃষ্টি গত 100 বছরে হয়নি, আসানসোলবাসী জীবিত কেউ এরকম বৃষ্টি দেখেনি। এইবার আমাদের সঙ্গে যেটা কথা হয়েছিল যে আমরা আমাদের সৃষ্টিনগরের মধ্যে নদীর অনেকটা ভাগই আছে, বেশ খানিকটা আছে। সো আমরা প্রথম থেকেই সচেতন ছিলাম এবং আমরা নদীটাকে ভালো করে রেখেছি। নদী যদি ভালো থাকে, আমাদের যে প্রোডাক্ট, আমাদের যে ফ্ল্যাট বানাচ্ছি বা বাড়ি বানাচ্ছি, নদীর সামনে থাকতে সবাই ভালোবাসে এবং সারা পৃথিবীতে নদী ফেসিং ফ্ল্যাটের দাম বেশি। সুতরাং নদীর ক্ষতি করা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর। নদীটাকে যদি সেই জন্য আমরা নদী ড্রেজিং করে তাকে গার্ড ওয়াল বানিয়ে তাকে সাইডে পাথর দিয়ে সুন্দর করে রেখে আমরা জিনিসটাকে সুন্দর করেছি। মেয়র সাহেবের কিছু কিছু দাবি আছে, বক্তব্য আছে আসানসোলবাসীর জন্য, সেইগুলো আমরা সম্পূর্ণ পূরণ করতে রাজি আছি এবং বলেছি তার থেকে একটু ভালো করতে পারলে আমরা আরও খুশি হব। দেখা গিয়েছিল মেয়র স্যার নিজে গিয়েছিলেন তাই। তদন্ত করতে, দেখতে অনেক জায়গায় ঘিরে রেখেছিলেন আপনার অবৈধভাবে। উনি বলেছিলেন যে আমরা এটা তদন্ত করব, কি কথা হলো এটা? কি না, ওখানে যে জায়গাগুলো ঘেরা ছিল, ওখানে লুনিয়া কালটা যেটা আছে ছোট করে আছে, তো ওইখানে আমাদের পাশে যে কনস্ট্রাকশন চলছিল, তো সেইখানে হয়তো কিছু জায়গায় ঘেরা ছিল, সেগুলো ঘেরা মানে ওই আটকানো ছিল, কিন্তু আমরা সেগুলো সবগুলো সরিয়ে সুন্দর করে আবার করে দিয়েছি। এটা করা আগে একটু কিছুদিন বাদে করা হতো, আগে করে দেওয়া হয়েছে। কাজটা শেষ করলেই করে দেবো। হ্যাঁ, আপনার পরিচয়? নাম আর পরিচয়? অভিজিৎ বসু, বেঙ্গল সৃষ্টি। हुआ कुछ नहीं, गाड़ोई नदी जो संस्कार के लिए हम लोग विजिट किए थे, टीम दिए थे, डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट से टीम दे के डिमार्केशन के लिए दिए थे। तो हर काम 6 किलोमीटर का नदी का जो ये है उसमें 4 किलोमीटर डिमार्केशन हो गया है। अब सृष्टिनगर का अंदर में जो सृष्टिनगर का जो गाड़ोई नदी जो है हम लोग का, तो उसमें सृष्टिनगर का हम लोग बात किए कि वहाँ जहाँ स्पेस है सब परिष्कार करके उसको ठीक करने के लिए, ब्यूटिफिकेशन करने के लिए वही उन लोग को बोले हैं और जल्दी काम शुरू करने बोले हैं। तो সেটাকে বড় করে যেখানে ফাঁকা আছে, বেশিরভাগ জায়গায় কিছু মানে সবচেয়ে কম জায়গাতে এনক্রোচমেন্টটা হয়েছে, বেশি জায়গাতে ফাঁকায় পড়ে আছে মালটা। এবার যেগুলো না ফাঁকা পড়ে আছে সেগুলোকে একটু বাড়িয়ে দেওয়া। আর সেগুলো তো আমরা অলরেডি আমি এখন দেখছিলাম যে ওরা ড্রেজিং করে হাঁটাচ্ছে, করছে, কাজ করছে। মানে যেগুলো না জায়গা পড়ে আছে আমরা পারবো করতে, সেগুলোকে ইজিলি করে নিচ্ছি আমরা, মানে যাতে বর্ষাবার তো দেরি নেই, যাতে মেটানো যায়। প্লাস আমাদের আসানসোল বাজারেও যেগুলো ড্রেনেজ সিস্টেমগুলো আছে, বড় ড্রেন যেগুলো আছে, আপনারা দেখবেন শতাব্দী পার্কের কাছে অলরেডি আমরা জেসিবি দিয়ে কাজ করিয়ে সেটাকে কিন্তু আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছি অলরেডি। আমরা চেষ্টা করছি যাতে মানে গত বছর যেটা আসানসোল ভোগ করছে সেটা যাতে এই বছর বা আগামী দিনে যাতে ভোগ না করে সেটার ব্যবস্থা কর্পোরেশন করছে। কিছু না, গাড়ুই নদী যেটা আছে, আমরা যেটা নির্বাচনের জেতার পরে, কর্পোরেশন জেতার পরে যেটা আমরা বলেছিলাম যে গাড়ুই নদী সংস্কার করতে হবে, যেভাবে আমাদের আসানসোলে মানে গত বছর যেভাবে জলে মানে আমাদের পুরো আসানসোল প্রায় ডুবে যাওয়ার মতো হয়েছিল। তো সেটার থেকে বাঁচার জন্য আমরা অলরেডি কর্পোরেশন থেকে একটা টিম নিয়ে আমরা ভিজিট করেছি, ঘুরেছি, দেখার পর আমরা ওটাকে ডিমার্কেশন করতে বলেছিলাম। তো ডিমার্কেশন অলরেডি প্রায় 4 কিলোমিটার মতো হয়ে গেছে।
তো এবার সৃষ্টিনগরের ভেতরে যেটা আছে আমি সৃষ্টিনগরকে রিকোয়েস্ট করেছি, বলেছি যে সৃষ্টিনগরের ভেতরে যতটা আছে ওটাকে আমাদের যে ডিমার্কেশন আছে সেটাতে ওরা মাটিটা হাঁটিয়ে সব কিছু করে বিউটিফিকেশন করে যেভাবে যা সিস্টেম আছে ওটাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য এবং দায়িত্বটা ওদেরকে দেওয়া হয়েছে। নদীকে দেখা গিয়েছিল তো ঘিরে দেওয়া হয়েছিল, তখন আপনি নিজে গিয়েছেন দেখেছেন, তারপরে এখন কিভাবে হয়েছে? না, যেখানে নদী আছে আমরা কারোর ভাঙার দিকেও যাব না, কোনো দিকে এখন যাব না। এখন আমরা নদীটাকে যে পজিশনে সিচুয়েশনে পড়ে আছে ডিমার্কেশনটা করে নিচ্ছি, আর নদীটার যে অবস্থায় যেখানে ফাঁকা পড়ে আছে সেগুলোকে সবগুলোকে মানে হাঁটিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে যাতে জলটা এলে বেরিয়ে যেতে পারে সেটা অ্যারেঞ্জ করছি। আগামী দিনে অনেকে আমিও দেখেছি, এটা সবাই দেখেছে যে অনেকে নদীর উপরে বাড়ি করে ফেলেছে। তো সেগুলো তো পরে দেখবো, আগে নদীটাকে আমরা ঠিকঠাক করি, তারপর তো যা করা যাবে। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर तथा पांडेश्वर के पूर्व विधायक और वर्तमान भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने कल सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला था, जहां आसनसोल नगर निगम चुनाव में भाजपा की हार का विश्लेषण किया गया था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी द्वारा किए गए विकास कार्य, खासकर कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार जैसी सामाजिक परियोजनाओं के कारण भाजपा को हार झेलनी पड़ी। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी के इस ट्वीट के बाद शिल्पांचल की राजनीति गर्मा गई है। मंगलवार रात कुल्टी में भाजपा के राज्य कमेटी के सदस्य विवेकानंद भट्टाचार्य ने कहा कि धीरे धीरे जितेंद्र तिवारी का मुखौटा खुल रहा है और आने वाले समय में उनका असली चेहरा पूरी तरह सामने आ जाएगा। এতে আপনার প্রতিক্রিয়া? মাননীয় জিতেন্দ্র বাবু তিনি আমাদের এই ইলেকশন কমিটির একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন এবং তার উপর দায়িত্ব ছিল। আজকে জিতেন্দ্র বাবুর মুখোশ খুলে পড়ছে। মানুষের একটা মুখ থাকে এবং একটা মুখোশ পরে থাকে। আজকে মুখোশ জিতেন্দ্র বাবুর খুলে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে আগামী দিনে আরও মুখোশ খুলে যাবে। তিনি আজকে মমতা দিদির জয়গান গাইছে, আগামী দিনে আরও জয়গান গাইবেন এবং তিনি রাস্তা প্রশস্ত করছেন টিএমসিতে যাওয়ার মনে হয় আমার। बुधवार को पश्चिम बर्धमान जिला एएमआईएम नेता दानिश अजीज आसनसोल नगर निगम पहुंचे। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर वे मेयर से मिलना चाहते थे, लेकिन मेयर की अनुपस्थिति में वसीमुल हक से मिले और आसनसोल की पानी की समस्या को उनके सामने रखा। इसके उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए दानिश ने कहा कि आज पानी की समस्या को लेकर विधान उपाध्याय से मिलने आए थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में वसीमुल हक के सामने अपने बातों को रखा है। वसीमुल हक ने पानी को लेकर निगम की योजनाओं को उनके सामने रखा और कहा कि जल्दी पानी की समस्या को दूर कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निगम ये दावा करता है कि पानी की समस्या को पूरी तरह से मिटा दिया गया है, लेकिन अभी भी आसनसोल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी की समस्या बनी हुई है। आए थे मेयर साहब से मिलने, मेयर साहब बोले कि डिप्टी मेयर साहब से मिल लीजिए, इसलिए सोचे कि एक बार आपसे बात कर ले। वही रेल पार में जो मसला है, रेल पार उल्टी और भी बहुत सारे विभिन्न इलाकों में भाई लोग सब आए हुए हैं रेल पार में, वो है। और गड़ी नदी को वालिंग जब तक होगा तो वालिंग का वेट वालिंग आपको पता होगा। गड़ी नदी का क्योंकि काम शुरू हुआ था, लेकिन ये काम जितना है क्लिनिक का ये हो सब कुछ काम क्योंकि टेंडर आज आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलाकों में आप देख रहे होंगे मेनली ज़्यादातर एरियाज़ में पानी का समस्या है। खास करके रेल पार क्षेत्र में मैं देख पा रहा हूँ, रेल पार क्षेत्र में बर्नपुर में, रहमतनगर इलाकों में ढेरों पानी का समस्या नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ गड़ी नदी का जो मुद्दा था उसको लेकर आज हम लोग मेयर साहब से मिलने आए थे, लेकिन आज मेयर साहब नहीं थे, जिसकी वजह से उनके बिहाफ पे हम लोगों ने डिप्टी मेयर साहब से मुलाकात की। तो उन्होंने हमें बहुत सारी स्कीम्स, अपकमिंग स्कीम्स जो कॉरपोरेशन की है रिगार्डिंग गड़ी नदी और आपका पानी का लेकर उसको बताया गया। लेकिन इन सब बातों को एक करके एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, इलेक्शन से पहले, एमपी इलेक्शन से पहले इतना सारा पानी का टंकी था, पानी का कोई समस्या ही नहीं था। ऐसा लगा कि आसनसोल में पानी का समस्या ही मिट गया। लेकिन आज देखा जा रहा है, आज मौजूदा हालात ये है
आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाकों का कि पानी का समस्या बढ़ता ही चला जा रहा है और हालात बद से बदतर हो रही है। रमज़ान का वक्त है, रामनवमी का वक्त है, लोगों की समस्याएं हैं, तो ये सब को कॉरपोरेशन सोच भी रही है तो बहुत दूर से जाकर सोच रही है। इसीलिए आज कॉरपोरेशन में मेयर साहब से हम लोग रिक्वेस्ट करने आए थे कि हमारा गड़ी नदी का जो मुद्दा है और इसके साथ साथ हमारा पानी का जो मुद्दा है आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाकों में, ये सबको जल्द से जल्द क्लियर कर दिया जाए।